কারণ বরিরং তি পান্দা খাইমানি সাল হাবকে ওয়ানা মাসিংসাই সাল হাবকে বরিরংনো কাসুই তনি মাইয়াই ন খুবনি দায়িত্ব দङ दिनैनि म पान्दाव कक कायसा जों मुइतो मानारनाय बीजेपी जोंनो केबिनेट बागै घरे घरे नेतानो नायचंगै प्रत्येक चिनी नेता नेत्री रगनो बर टार्गेट खालाय ताबु साया चुगिया कक पिरि दंमानि जरा तिनियानि बागै कक पिरखा खनाते खरचन बागै पिरनाय चिनी ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेवलनि राज्य स्तरनि जत लिडार रक जों खूब अलर्ट मा दंनाय कारण कगिया ककनो प्रचार खायमानो जों खाख्लाब फेहेलै प्रतिबाद खायमानो किन्तु चिनी जुदि तं जायां थांगे जों आपनो प्रतिबाद खायमानब्ला बिनि बागै दिनैनि म जग्ग गोब्रानि प्रग्राम थेके टिप्रा मथानि जत चिनी वारियर्स रनो आनि कबकमुं गयमुं जों गोजों गोग्रों खायमा दंनाय चिनी थिनांनि जबानि शक्तिनो जों नष्ट खायनानि कगिया बीजेपी जोंनो किरिजाक नरेंद्र मोदी भारतबर्षनि प्रधानमंत्री त्रिपुरा राज्य फाइनानि डेट शुधु पाल्टो गयजे पुइला जों खोनागा मोदी 28 तारिख देना 25 तारिख फाया दंमानि टिप्रा मथा जखन 5 तारिख प्रोग्राम खायनानि खोनागा नरेंद्र मोदी प्रोग्राम नो 7 तारिख लांग थागा तामगै कारण जुदि मोदी 7 तारिख फायगांकै आस्ताबलनि मैदाननो 2 दिन आगे जों टिप्रा मथानो याकार मानिया जोंनो का सुनानि बागै भारतबर्षनि प्रधानमंत्री फाइमानि डेट पर्यन्त चेंज खाई दङ बीजेपी ताबु तिनि खोनाका 7 तारिख मोदी फार्स्ट फाइलिया दे 10 दिन पिछोगी 17 तारिख फाइनाय ताखुरो मोदी फाइनानि फायाबो बरको गया दिनी टिप्रा मथानो बीजेपी हाय पृथ्वीनि सर्वबृहत बदल बड़ किरिजागि मा दङ कारण मोदी दिल्लीओ दङिनो शिवो आगामी निर्वाचन टिप्रा मथा एककभावे 35टा सीट मिनिमाम दखल खायছেন ক্ষমতায় ফাইনাই আরো ওয়ানজে চ্যাম্পলা প্লাও 10 প্রশ্ন খাইও ইউটিউব দূর বেটা নিমেন্দ্র বর্মা কেমনে তুমি কো 35টা সিট জিতবো আং সাকা ওয়ানসা বাই ওয়ানসা খাবিলাই মাইয়া দিনি সুদীপ বর্মন আগর তলা ঠেল বু আইছে টিপ্রাসা থাং বুই গাবো হ্যাঁ অচ্যাম্পলা প্লাও ওয়ানসারে আমি জিগাই যে ওয়ানসারক সুদীপ বর্মন বুখা টিপ্রা থাং বুইয়া নাবলে राजनीतिओ केवो वांसा केवो टिप्रासा करे वांसा बाय वांसा बो तालायनाय जदि टिप्रासा जों थांजा दंखाय बुबाग्रानि बबनको समीक्षाबो जों खालायदिका 60टा आसन আমরা বিজেপির মতো 60টাই জিতবো বলছি না কিন্তু 35টা সিট দখল খাইয়ে বিশ্ব রেকর্ড খাইয়ে চিকন মথা টিপ্রা মথায় টাঙ্গি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইরে গিয়া बीजेपी যদি 60 জিতে নাই গায় আমি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহেবকে প্রশ্ন করছি আপনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন করুন হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আপনি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন প্রথম সপ্তাহে করুন ক্লাইরাক লাখ কারণ বিজেপি শিব যদি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন কাদেন গায় 400 450টা সিট টিপ্রা মথা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতি পাই নাই আইছে बिनि बागै टिप्रा मथा जों वानानानि ककरै एनिसिन सरकार बुचिनि दंनाय दिनांनि सरकार बुचिनिंनाय ग्रेटर टिप्रा लेंबो फायनाय चिनि सामुंखा बुबाग्रा दागिमानि जों थानसा दङै ताको जाना बीजेपी कांग्रेस सीपीएम खाय दंनाय
Sini takuk te bukuk songno, seng Tipra motha botolo sotoni tubnani, omosi sini samnai haite. Ini ni mo program mo, joto phainai takuk te bukuk songno, tawai sani pai hambaya pare, joto no kerak khlai, gaham greng tongai, Tipra motha no, tebo shaktisali khaidi, okok no kobugai, angari kokoron mothak sini, Tipra motha iklokun, buban rai iklokun.